जय माँ मंगला। नमस्कार सांग माने। आज बहुत बढ़िया क्लीनिंग टिप अच्छी, दया करके वीडियो को स्किप न करके देखा अनुरोध रहा, जहाँफल कि आपण भी एमती यूजफुल टिप्र फायदा उठे पारे। ये मु प्रथम नहीं गली पेस्ट। देखु पेस्ट आमको 2 चम्मच पाखापाखि नवा पड़ो। तो ये नेली बेकिंग सोडा। सोडा भी सेमती आपन को अपन जिते तैयारी करेंगे माने बेसी जदि आपण लिक्विड तैयारी करेंगे ताहले बेसी नेबे। मु देखु केतिकी नहीं 3 चम्मच छोट चम्मच पाखापाखि नहीं 3 चम्मच। आउ एथरे अल्प टिके सर्फ गुंड पकेबा। जो काम आमको बहुत बहुत टेंशन दउथबो, तो जदि आम ये टिप गुड़ाक फॉलो करवा ताहले आम काम हो सहज आउ सरल आउ टेंशन फ्री। तो सांग मैंने मुझे कौन कौन सब मिसैली भल कि ध्यान देकी देखिए आउ जानवे, तापर आपण या निजे तैयारी करके पुणी या यूज करें। तो आमको बाहर किसी जिनस आने को बिल्कुल भी पड़ोनी। ये लेंबू देली फाले, जदि आपण आउ टे बेसी बेसी तैयारी करते आहरी भी लेंबू ने आउ जिनस सब बेसी बेसी ने। तो देखो ये मु थरक जिनसटी तैयारी करुच्ची। आमको दरकार नहीं बाहर जिनस किणवा को पैसा देके आमे बाहर केते केते जिनस सब किणिकी आणुचे। से जिनसटी आमे जदि निजे घरे तैयारी करि परबा, जदि भी से जिनसटा हमर घरे नथिबो तो कौन करबा, एमिति घरे सांगे सांगे तैयारी करदेबा। सब जिनस तो आम रोसई घरे अच्छे, आम हाथ पाखरे अच्छी, सांगे सांगे तैयारी करबा को व्यवहार करबा। तापरे एठी देखंतु देली कॉफी। तो ये जिते सब जिनस मु मिसैली सब जिनस गोटे गोटे फायदा आम एथरे पाई परिबा। आउ ए कॉफीटा क्लीनिंग भी करिवो, बास्ना भी बहुत बढ़िया हबो। आ जो लेंबू लेंबू भी आमर पूरा क्लीनिंग करिवो, क्लीनिंग करिवारे पूरा साहाय्य करिवो। तापरे बास्ना रे भी कॉफी जीवो। तो देखंतु जोठी आमे व्यवहार करिवा लेंबू किबा कॉफी केते बास्ना होतबो। आउ एठी देली लूण। देखंतु मु लूण कहितल ना, लूण देली। लूण बड़ बड़ चम्मच रे 2 चम्मच 3 चम्मच दे देबे। तो लूण आमर भी एते क्लीनिंग करिवो, जीवाणु मारिवो। लूण को आमे निहाती नबा, बिल्कुल भी स्किप करवानी। आउ एथरे जो जिनस सब मिसैली ये तो बिल्कुल भी बाहर किणवा को पड़ोनी, घरे सब अच्छी। देखो लाट्रिन आमर जिते सफा करने को चाहूचे, बिल्कुल भी आमर हार्पिक फार्पिक नथिबो, तो आमे एमिति तैयारी करिकी लाट्रिन रे पकई पारिबा। तो लाट्रिन को आप जिते भी क्लीन करंतु, जिते रूम रे पशि जिवे से लाट्रिन रूम रे, तो केमिति गोटे बैड स्मेल होउथबो। आउ ये लिक्विड जो तैयारी है बहुत बढ़िया बास्ना हम, बहुत बढ़िया सफा हम, जीवाणु मरिबो, माने 2-3 प्रकार काम दब एथरे। तो आपण भावुथिबे एमती देखा जाउची किंतु चिन्ह हो कि कौन, जम्मा भी नुहे, बढ़िया से क्लीन हो। देखंतु आपनका सामने रे सफा करके देखौची। आउ बिल्कुल भी बेसी ब्रश मारिबा को पड़िबोनी। देखंतु मु हल्का हल्का टिके मारिदेली। आउ तापरे आपण टिके 5 मिनिट किंबा 10 मिनिट रखी देबे। तापरे आपण जदी ब्रश मारिबे, देखंतु केते सुंदर सफा हो जाउची। बिल्कुल भी हाथ लगेबा को पड़ोनी। जो लूण पड़ी ना, जिते सब शिउली मली थी सब सफा करदेव लाट्रिन रो। आउ लेंबू तो एमती बेसी बेसी नहीं आसती, बेले बेले से लेंबू पची जाए, सुखी जाए, ताकू जमा भी आम फोपाड़ानी, ताकू एमती काम लगे पारिबा। तो ये देखंतु आपनका सामने केते बढ़िया से सफा हो जाइए। तो केमती लागला आज ये टिप्टी निश्चय कमेंट रे जनइबे। एबे जिबा नेक्स्ट टिप को। तो एबे आमे देखिबा ए गोड़र पाउजी सब केमती मली हो जाइए, केते कला पड़ी जाइए, आपको केमती अति सहज रे आमे सफा करि परिबा पूरा चुटकी रे। आउ बिल्कुल भी बेसी समय लागबनी किंबा बनिया पाखक जीवाकू पड़ोनी। आमे बनिया पाखक जाऊचे, सफा करूचे, किंतु से जो जिनसटा आमे नौचे सफा करने को, से जिनसटा बनिया पाखे जदि आमे सफा करवा, से बेले बेले खराब हो जबार चांस अच्छी। आ बेले बेले से जिनसटा से रूपा जिनस अधे तादेरु क्षति हबार अच्छी। तो सेतिपई आमे घरे एमती सफा करवा निहाती दरकार। देखो आमे एठी पेस्ट नहीं गले, मुनेली एठी 1 चम्मच पाखापाखि पेस्ट नहीं गली। तापर लेंबू लेंबू आपणकर पूरा फाड़े नहीं जिबे किंबा चेने नहीं जिबे जदि गोटे पटी हेतिबो। तो देखंतु मुझे नहीं गली लेंबू आउ पेस्ट। तो आपको बढ़िया भाव में मिसई दबा। आग पेस्टा टी मिसवा को असुविधा हम ना, ताकू भल भाव में से लेंबू चोपारे भलक मिसई दबा। देखिए आपड़ जदि ये सफा करेंगे, आपन को बिल्कुल भी आउ बनिया पाखक जावाक पड़ोनी, पैसा खर्च करने को पड़ोनी। चैनल जदि नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करने, पाखे बेल बटन रे दबाइबे, ऑल सिलेक्ट करेंगे, जहाँफल कि मुझे जो वीडियो पकेबी आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँची पार। तो आज ये क्लीनिंग टिप गुड़ाक केमती लगला निश्चय कमेंट रे जनइबे। तो सब बेले मु आपन कमेंट को अपेक्षा करे।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ ନା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଆଣିକି ସେଇଥିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲି। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଏସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ପାର୍ଟି ଯାଉଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆମର ହେଉଛି ବାହାଘର ହଠାତ୍ କରି ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଯିବା କି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତ ବନେଇବାକୁ ନେଇକି ସଫା କରିପାରିବାନି। ଏମିତି ଘରେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ସଫା କରିକି ନେଇଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମର କାମ ବି ଚଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଯେମିତି ତାର ଯେତେ ସବୁ ଫାଙ୍କ ଥିବ ସବୁ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ସେଇ ପେଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଯିବ ଯେମିତି ମିଶିକି ରହିବ। ଆଉ ଆକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ସଫା କରିବା। ଆଉ ୟାଠୁ ସହଜ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପେଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ବି ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫା କରିପାରିବା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସଫା କରିପାରୁଛେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାରେ ବି ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ସେମିତି ଘଷି ଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ଆଣିବା, ବ୍ରସ୍ରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଘଷିବା। ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେ ଆମେ ଘଷି ପାରିବା। ତ ଆମକୁ ବେଶୀ ବି ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆସରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ମାନେ ସରୁ ସରୁ 2 ହଳ ପଟି ନେଇଛି ରୂପା ପଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟି ନେଇଛି କିଣାର। ତ କିଣା ପଟିଟା ବିଲକୁଲ ବି ସଫା ହେବନି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପା ପଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଣା ପଟି ତ ପୁରା ସେମିତି କଳା ପଡ଼ିଯିବ ମାନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାକୁ ଆଉ କେମିତି ସଫା କଲେ ବି ସେ ଆଉ ସେମିତି ନୂଆ ଭଳି ରୂପା ଭଳି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫା କରିକି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣ ସଫା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ପଟି ମାନେ ରୂପା ଜିନିଷ ସବୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ସଫା କରିଦେଲି। ଆଉ ଆକୁ ଧୋଇକିରି ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ତ ରୂପା ପଟି ଆମେ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛେ। ଆକୁ 4 ମାସ 6 ମାସ କରି ସଫା ନ କଲେ ପିନ୍ଧି ହେବନି, ଏମିତି କଳା ଦେଖାହେବ। କେତେ ଥର ଆମେ ବଣିଆ ପାଖକୁ ନେବା, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଖାଲି ରୂପା ଜିନିଷ କାହିଁକି ସୁନା ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଏମିତିକିରି ସଫା କରିପାରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ ପଇସା ଦେଇକି ସଫା କରିବେ। ହେଲେ ପଇସା ଦେଇକି ସଫା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ସଫା କରିବା ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର, ଏଥିରେ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର କାମ କରିବେ, ପୁଣି ଏସବୁ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ମାନେ ଭାରି ଅଭାବ। ସମୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇ ଟିପ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆକୁ ସଫା କରିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କଟନ କପଡ଼ାରେ ତାପରେ ପୋଛିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଲଗେଇବା। କିଣା ପଟି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି ସଫା ହେଇନି, ଯେମିତିକି ସେମିତି ତାର କଲର୍ ହିଁ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର କ୍ଲିନିଂ ଟିପ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।